الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اسٹیج দিকে বসে আছেন আমার বিদ্বান ওলামায়ে কেরাম শুরায়ে জাম রাকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডার থেকে বসে আছেন আমার দাদা ভাইরা আমার ছেলে পর্দাতে বসে আছেন আমার মা বোন আমি সবাইকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته আমি আরবিতে সালাম করলাম আপনারা বুঝতে পারলেন না আল্লাহ নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও একবার আর চেষ্টা করছি দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ وعليكم السلام ورحمة الله देखिए कारी शम्स कमर साहब दामद बरकातो इन्होंने कहा था कि हजरत 10 बजे 10:05 या 10 मिनट के दरमियान आपका बयान हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह इनके कहने के मुताबिक मेरी हाजिरी हुई लेकिन अल्लाह का करम है 11 बजे गए ये वादे के पक्के हैं अल्लाह इनको सलामत रखे बेशी देर वक्तव्य हो गया आधे घंटे के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मेरी बात मुकम्मल हो जाए इसलिए कि मुझसे पेशतर जो हमारे अकाबिरीन ने गुफ्तगू की तकरीर की पैगाम पहुंचाए उस पैगाम के बाद मजीद और किसी भी तकरीर की जरूरत नहीं है देखिए पूरी रात जलसा सुनिए अमल नहीं है जो बेकार अमल करवा है बंदूक है गोली है ये नहीं अरे बंदूक है गोली नहीं है तो बंदूक बेकार ना है जलसा सुनिए अमल है ये नहीं बेकार है ना है खाली बंदूक लेकर के समय में घूमिएगा तो लोग कहेगा कि भैया बंदूक चो गोली चो नहीं भैया गोली नहीं बेवकूफ आदमी बंदूक में तो मेरे बच्चों नौजवानों इंशाअल्लाह वादा करो कि जो भी सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार है हाथ उठाइए हम বেশি দের বক্তব্য হবে না আধা ঘন্টার মধ্যে আমি বক্তব্যটা শেষ করব मौसम का मिजाज ठीक नहीं है वो कब बरसेगा वही जाने अल्लाह बजा बरसा दे एक मर्तबा पहले दुरूद पाक पढ़ लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरी माँ बहनें भी कुछ आई हुई हैं मेरी माँ बहनों एक तो गुजारिश करो कि खुदा के वास्ते आराम को छोड़कर नींद को छोड़कर नरम बिस्तरों को छोड़कर তোমরা ঘোর ঝরে বিছানো যে একটু ভালো করে বসো आपस में बात नहीं करना आपस में बात नहीं करना है एक बात याद रखिए चार काम बहुत मुश्किल है चार काम बहुत मुश्किल है अरे जल्दी बोलिए ना चार काम बहुत मुश्किल है पहला काम चूंटी को लिपस्टिक लगा दीजिए दूसरा काम हाथी को गोद में बैठाना तीसरा काम बहुत मुश्किल है मच्छर को खत्म करना और चौथा काम उससे भी भारी मुश्किल है बीवी को समझाना
ये चौथा अमल है। हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करेंगे, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माँ आराम को छोड़कर अब यहाँ आई है। अच्छा जैसे बच्चा, ये मदरसा जो जलसे का जो इनेकाद किया गया है, ये बच्चियों का मदरसा है, ये बच्चियों का मदरसा है, इदारा है। जनाब कारी शम्स कमर साहब ये बच्चियों का इदारा चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर हमारे भाई की बच्चियाँ पढ़ती हैं, गरीब की बच्चियाँ पढ़ती हैं, यतीम की बच्चियाँ पढ़ती हैं। बहुत बड़ी बात है। देखिए मर्द पढ़ा, मर्द पढ़ा, एक फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी, पूरा खानदान पढ़ा। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, मोर एक बेटा छे, एक बेटी छे, काक पढ़ाना है। मेरे पास उतनी ताकत नहीं कि दोनों को पढ़ा सकते। एक ही को पढ़ाएंगे, चाहे बेटा को पढ़ाएंगे चाहे बेटी को पढ़ाएंगे। काक पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना होगा, बेटी को पढ़ाओ, बेटा को छोड़ो, बाद में देखा जाएगा। पहले बेटी को पढ़ाओ, बेटा अकेला पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी, पूरा खानदान पढ़ेगा। बेटी का मकाम क्या है इंशाअल्लाह, औरत का मकाम क्या है, बीवी का मकाम क्या है, माँ का मकाम क्या है, बहन का मकाम क्या है, इंशाअल्लाह कुछ पैगाम आधे घंटे में जो भी हो जाए इंशाअल्लाह मैं डालने की कोशिश करूँगा। हमद बारी ताला के एक मतलब एक शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। बोलो भाई। खुदा जिसकी हिफाजत की, खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है, तो मकड़ी तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अल्लाह जिसे जिंदा रखना चाहे उसे कोई मार सकता? अरे बोल भाई, मार सकता है उसे कोई? अल्लाह जिसे मारना चाहे उसे कोई जिंदा रख सकता? और कुर्बान जाबाज लोग कहते हैं कि भैया कन्ने मर गए, तो ठीक ठीक किए, कन्ने मर गए, कैसे मारा? वो तो ठीक था, बोला कि सीना दर्द उठेगा, नहीं बोला झोला छाप डॉक्टर इलाज कर ले। नहीं, यहाँ तो ले जाना रहे पूर्णिया, डॉक्टर खटपटिया को दिखाना था, इसका फटफटिया स्टार्ट कर देता। अरे डॉक्टर खटपटिया हो चाहे फटफटिया हो, कोई भी डॉक्टर, पूर्णिया छोड़ो, पटना छोड़ो, बम्बई छोड़ो, कसम खुदा के लंदन लेकर चले जाओ, अमेरिका लेकर चले जाओ, अगर उसकी मौत है कोई माई का उसे बचा नहीं सकता। जिंदगी देने वाला मेरा रब है, मौत का मालिक मेरा अल्लाह है, इज्जत का मालिक मेरा अल्लाह है, जिल्लत का मालिक मेरा अल्लाह। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत की, हया
موت اور زندگی کا مالک یہ میرا اللہ ہے، عزت کا مالک اللہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بہت اچھا جلسہ ہے. اے بابو بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے. اور بیٹی کا مقام کیا ہے؟ ایک بات اور بتاتا چلوں میں آپ کو. دیکھیے بیٹی کی شادی میں جنت کی بشارت ہے. بیٹی کی شادی کرو، بیٹی کا نکاح کر دو، جنت کی خوشخبری ہے. باپ کو جنت کی خوشخبری ہے، بیٹی کے باپ کو جنت کی خوشخبری ہے کہ بیٹی بیاہ کراو تی جنت تو جاؤ، بیٹا کا بیاہ کراؤ جنت کی خوشخبری نہیں ہے. لیکن آدمی منا کے لیے پریشان ہے. ایک آدمی کی بیوی کی ڈلیوری تھا، کشن میں جا رہا، بولا حضرت دعا کر دیجئے بیوی کو ڈلیوری ہے. ہم کہا جاؤ اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے. بولا نہیں یہ دعا مت کیجئے، یہ دعا کیجئے منا ہو جائے. منا ہو جائے؟ ارے جو ہو جائے گا اللہ جو دے دے، منا دے دے یا منی دے دے. بولا نہیں منا منا منا. جا بھائی جاؤ دعا کر لگے جاؤ. وہ چلا گیا. کچھ دیر کے بعد فون کر رہے، فون نہیں اٹھا رہا. پھر فون لوٹایا تو میں نے کہا کہ اللہ کا بندہ خیریت ہے؟ بولا حضرت خیریت نہیں. خیریت نہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کوئی حادثہ ہو گیا؟ بولا حادثہ نہیں ہوا، جو نہیں ہونا تھا وہی ہو گیا. ارے کیا ہوا؟ بولا بیٹی منی ہو گئی. ہم نے کہا وہ سینہ چورا کر کے کہے نہیں بولتا ہے. اللہ نے میرے گھر میں رحمت کو بھی بھیجا ہے، برکت کو بھی بھیجا ہے. اللہ نے مجھے بیٹی کی شکل میں نعمت دی ہے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ بولے صلی اللہ علیہ وسلم. 4 بیٹی. کیا بیٹی تھی؟ ارے بولو بھائی. 4 بیٹی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی بیٹی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے چہیتی بیٹی، سب سے پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں بیٹی کا مقام دیکھو. ایک بات یاد رکھو، آپ بیٹی کو اے بیٹا ادھر دیکھیے، ادھر کیا دیکھیں؟ ادھر کچھ ہے کیا؟ بچہ بہت بے چین ہے، ایسا لگتا ہے چھٹی آسمان سے اترا ہے. جاؤ نا کہ دیکھیے بیٹی کو آپ بیٹا کہہ کر کے پکار سکتے ہیں. بولے بات صحیح کی طرح جلدی بولو. ارے بیٹی کو بیٹا کہہ کر پکار سکتے ہیں نا. ہماری 2 بیٹی ہے اور ہم اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں اے بیٹا ادھر چائے پلا، بیٹا چائے پلا. بیٹی خوش ہو جاتی ہے. بیٹی کو بیٹا بول سکتے ہیں لیکن بیٹا کو بیٹی بولیے گا؟ بولو بھائی بیٹا کو بولیے اے بیٹی گرم ہو جائے بیٹا. بولا بلوا دماغ خراب ہے گیا میلا کالی مولر کی بنا. لیکن بیٹی کو بیٹا بنا سکتے ہیں. اور قربان جاؤ اس لیے وقت آنے پر بیٹی بیٹا بن کر دکھاتی ہے. مصیبت آ جائے باپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی. سسرال چلی جائے بیٹی شادی کر کے، قربان جاؤ پتہ چل جائے مور باپ طبیعت خراب ہے یہ، مور ماں بیمار ہے یہ، کھانا حلقے سے نیچے اس وقت تک نہیں اتارتی ہے جب تک اپنے باپ کے چہرے کو، ماں کے چہرے کو بیٹی نہ دیکھے. بیٹا گھرے میں بیٹا کو برگر. ایک اور بیٹا پیدا ہوا لیکن قربان جائیے ماں تو ماں ہے نا. ایک بات یاد رکھو، یہ بیٹی رحمت بن کر آتی ہے. بیٹی رحمت بن کر آتی ہے، جنت بن کر جاتی ہے. ارے بولو بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح. رحمت بن کر آئی بیٹی، رحمت بن کر آئی. اب وہ بڑی ہوگی، شادی ہوگی، اس کی اولاد ہوگی، اس کے بیٹے کا جنت ماں کے قدموں میں ہے. رحمت بن کر آئی، جنت بن کر چلی گئی. ہمیں رحمت کی بھی ضرورت ہے، جنت کی بھی ضرورت ہے. صرف منا کے چکر مت رہی.
मुन्नी भी चाहिए ना। औरत को लड़का हुआ, सीने में दूध नहीं उतर रहा, बच्चा कैसे पिएगा, परेशान। डॉक्टर के पास गई, बोले डॉक्टर साहब मोरछुआ नहीं है लेकिन दूध नहीं उतरा। तो डॉक्टर साहब जांच किया, जांच करने के बाद पता चला कि कुछ कैल्शियम की कमी है। तो उस औरत से डॉक्टर ने कहा कि तुमने इंजेक्शन लगवा है 1 महीना 3 महीना। ओ वो औरत रोजाना इंजेक्शन लगाती थी, बच्चा दूध पीता था, कुर्बान जाओ। 1 महीना जब हो गया, ये औरत देखती है कि मेरी बदन की हड्डियां जो है ना टूट रही है, बदन पूरा दुख रहा है, दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर से जाके बोला कि डॉक्टर साहब मोरनी बदन का टूटो, हड्डी का ताकत नहीं है, बदन ताकत नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला कि इंजेक्शन जो लगा रही है इसके वजह से हो रहा है, इंजेक्शन लगाना बंद कर दो। भाई मेरे बच्चों सुनो, माँ कहती है कि डॉक्टर साहब मैं इंजेक्शन लगवा बंद कर दूं तो बेटा दूध करने पीवे, मेरा बेटा भूखा रह जाएगा, मैं दर्द बर्दाश्त कर लूंगी, इंजेक्शन लगाना बंद नहीं करूंगी। वो कुर्बान जाओ, माँ इंजेक्शन लगाती रही, बच्चे को दूध पिलाती रही, बच्चा जवान हो गया, 25 साल का अरसा गुजर गया, माँ बूढ़ी हो गई। वो कुर्बान जाओ, बगल वाले रूम में माँ कुड़ रही थी, चीख रही थी। बेटा बगल वाले रूम से गया, बोला माँ क्या करना की हुए? तो माँ बोली कि बेटा देखनी मोरनी हड्डी रानी दर्द करो, मुख चैन नहीं मिलो, पूरे बदन दर्द से एकदम चूर है। बेटा कहता है अरे अम्मी उल्टी पुल्टी चीज कोई खाली होगी आपने, इसीलिए तो दर्द कर रहा है, चुपचाप मेरे सुने जा, खुद नहीं सो रही हो, हमको भी सोने नहीं दे रही। माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरे लाल तुम्हें क्या मालूम कि आज मेरी जो हड्डी टूट रही है, मेरे बदन में जो दर्द है, ये उल्टी पुल्टी चीज खाने से दर्द नहीं होता। वो जो मैंने तुम्हें बचपन में दूध पिलाती थी, इंजेक्शन लगाती थी, ये उसी का दर्द मैं झेल रही हूँ। आज तू जवान हो गया, आज तू बड़ा हो गया, आज तेरे बाजुओं में ताकत हो गई, आज तूने माँ के एहसान को फरामोश कर। कुर्बानी अगर कोई दे सकती है तो माँ दे सकती है, एक बेटी दे सकती है, मर्द क्या जाता। और मैं आपको बताता चलूं औरत की कितनी बड़ी कुर्बानी है। कुर्बान जाओ, कसम खुदा की, अल्लाह ने इतना साबिरा बनाया, इतना शाकिरा बनाया, साइमा बनाया, फातिमा बनाया, और कुर्बान जाओ वो जो सब्र कर लेगी, हम आप नहीं कर पाइएगा। हम क्या करते भाई, कमाते हैं, यही ना? अरे भाई कमाते हैं ना, कमा कर दिल्ली पंजाब बंबई या खेती बाड़ी करके दुकानदारी बिजनेस करके पैसा ला के खर्चा दे देते हैं। घर में कितना काम है, आप देखिए, घर में झाड़ू लगाना कौन लगाते हैं? आप लगाते हैं, बीवी लगाते हैं? अरे जल्दी बोलो भाई। बीवी लगाते हैं। बीवी आप नहीं लगा सकते हैं, वही लगाएंगे। घर में झाड़ू लगाना है, घर में पोछा लगाना है, खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, रोटी बनाना है, तरकारी बनाना है, बच्चे की परवरिश करना, बच्चे को नहलाना है, आपका कपड़ा धोना, बच्चे का कपड़ा धोना है, और फिर आप लाड साफ करके पान चबा करके आइएगा, आपके लिए दस्तरखान बिछाएगी, चटाई बिछाएगी, खाना निकाल के देगी, आपको ठुसाएगी, आप ठुसिएगा, सो जाइएगा, तब वो खाएगी। सुनो, चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर बीवी खाना बनाती है, भूख लगी है लेकिन खाने में हाथ नहीं लगाती, नहीं, पहले मुन्नरबा खावे, बाद में खावे। पहले शोहर को खाना खिलाती है, इधर क्या पहले बीवी खाती है क्या? जल्दी बोलो भाई, इधर पहले बीवी खाती है, शोहर को खिलाती है पहले।
और पहले शोहर को खाना खिलाती है, मुन्ना अब्बा खाना खेले, मुन्ना अब्बा खाना खा लिया, मर्द लोग खा लिए, तब जाकर ये बाद में खाना खाती है। हालांकि भूख इसको उसी वक्त लगी थी, 10 बजे दिन में भूख लगी थी, खाना बना लिया, 11 बजे खाना तैयार, उसी वक्त वो खा लेती, लेकिन इतनी साबिरा है, खाने में हाथ में नहीं लगाई। पहले खा लेती क्या होता, लेकिन उनकी मोहब्बत देखो, नहीं पहले हम शोहर को खिलाएंगे फिर बाद में। औरत के मकाम को समझिए, बीवी है उसको इज्जत, बीवी है उसको इज्जत, बहन है उसको इज्जत, माँ है उनके हाथों को चूमो और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक हदीस में आपको सुनाऊं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शरीफ आदमी अपनी बीवी को इज्जत देगा। कौन आदमी? शरीफ आदमी। जोर से बोलिए, शरीफ आदमी। शरीफ आदमी अपनी बीवी को इज्जत देगा, और जो कमीना होगा वो बीवी को जलील करेगा। इसलिए इज्जत वाला किसी की इज्जत करने से इज्जत में आपकी कमी नहीं आएगी, अल्लाह आपकी इज्जत को बुलंद कर देगा। तो घरों के अंदर में मेरा जो मौजू है, बेटियां पैदा होना, ये अल्लाह की तरफ से, देखिए ये रहमत है। अच्छा, इसमें जन्नत की बशारत मैंने आपको इसलिए बताया कि बेटा का निकाह कीजिए, बेटा का निकाह कीजिए, जन्नत की खुशखबरी नहीं। हाँ निकाह कीजिए, सवाब है, नबी के सुन्नत के मुताबिक करोगे सवाब है, लेकिन बेटी का शादी कर दो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसकी 3 बेटी हो, 2 बेटी हो, 1 बेटी हो, वो बच्ची पैदा हुई, बाप ने उस बच्ची की परवरिश किया, अच्छा अच्छी तरबियत दी, वो बच्ची बड़ी हो गई, बाप कोई दीनदार लड़का देखकर उस बेटी का शादी कर दिया, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो बेटी का बाप को अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। वो जन्नत में, अरे जोर से बोलो, जन्नत में दाखिल करेगा अल्लाह, उस बेटी के बाप को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बेटा से प्यार मत कीजिए, जहाँ पर आप बेटों से मोहब्बत करते हैं, जहाँ पर आप बेटों से मोहब्बत करते हैं वहीं पर बेटी भी है, तो बेटी से भी मोहब्बत कीजिए और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जितनी मोहब्बत बेटी अपने माँ बाप से करती है, बेटा उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। जिनके भी घर में, जिनके भी घर में, जिन किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो, बेटों से कम न समझो, इन्हें दोस्तों कभी बेटों से कम न समझो, बेटों से कम न समझो, इन्हें दोस्तों कभी बेटों से कम न समझो, इन्हें दोस्तों कभी। सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को। एक बात बताइए, बेटा की शादी में बेटा ससुराल में रहता कि घर में रहता? जल्दी बोलिए।
अरे बेटा का हम शादी करा दिए, मेरा बेटा कहाँ रहेगा? घर में रहेगा, ससुराल में रहेगा? घर में रहेगा। घर में रहेगा ना? अच्छा, बेटी की शादी करा, बेटी कहाँ रहेगी? ससुराल में रहेगी, घर में रहेगी? ससुराल में रहेगी। कुर्बान जाओ। आहा, जिस आंगन में 25 साल 20 साल 18 साल गुजारी, बाबा का घर छोड़ कर जा रही, माँ के घर को छोड़ के जा रही। और सुनो, वो जा रही है, वहां शादी भई है, लौटा, उम्र गुजरे जावे, जब मौत उसमें एक गमरिया नहीं उसमें हो, वहां दफन वही सन है, गमरिया होगी। अरे मरेगी वो ससुराल में, कहाँ का दफन कहाँ होगा? अरे दफन कहाँ होगी? जल्दी बोलो भाई। ससुराल में होगा। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। ये बेटी का सब्र देखो, क्या सब्र है। इनसे मोहब्बत करो भाई, मोहब्बत करो। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल के, माँ बाप की सदाओं पे। अब देखिएगा, आजमाइएगा, घर में बेटा भी है, बेटा का आवाज दिया, अरे बेटा, अरे फटकन उयान चीजे, बाबू बेटा बोलेगा, हाँ की बा ले शांत रहो बेटा, आजा रो सोई। अब वो कब वो सोई, वही कहेगा। और बेटी को आवाज दी, बेटी फुटकी कोई चीज के भाई, बात ही मुंह बोला लो। अब बेटी एक गिलास पानी पिला दे, दौड़ी गई एक गिलास पानी ला। रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, माँ बाप के सदाओं पे लब्बैक बोल के, माँ बाप के सदाओं पे, माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल के, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां। रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। शेख सादी रहमतुल्लाह की किताब में लिखा है, एक नौजवान शादी किया, शादी करने के बाद अपनी बीवी से कहा गया, तुम्हें सबसे पहली औलाद कौन सी चाहिए? तो बीवी बोली कि जो अल्लाह देगा मंजूर है, बेटा दे दे चाहे बेटी दे दे। तो उसका शोहर बोला कि नहीं, महंगाई बहुत है, मुझे बेटी नहीं चाहिए। तो बीवी बोली कि नहीं चाहिए, ये तो अल्लाह की खेती है, अल्लाह जे दिवे शुक्र करवा है बेगी। बोला नहीं, अल्लाह दी बेटी की बात सही है, लेकिन हमको बेटा चाहिए। बीवी बोली कि बेटा हो बेटी हो मुर्गी हो, ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का करम हुआ। एक साल गुजरे, औलाद पैदा हुई, अब पैदा जो औलाद हुई वो बेटी हुई। ये नौजवान का दिमाग खराब, खाना छोड़ दिया। बीवी लोग, औरत लोग, माँ लोग समझाई, खाना किन छोड़ रहे? बोले नहीं, मूड खराब है ये, पहले घर में बेटी। और अल्लाह करम लोगों ने समझाया, दिमाग समझ में आ गई, भाई औलाद होगी, अल्लाह बेटी दिया, बेटा भी देगा, क्या घबराई जी? अल्लाह बेटी देवे, वो अल्लाह बेटा भी देगा।
پھر کچھ دن گزرے پھر حمل رکا تو بیوی کو سامنے بٹھا کر یہ نوجوان بولا کہ تی کان کھولے سنے لے آپ کی بار بیٹا ہوا جی بیٹا ہوا کیا بھی کی کروں یہ تو اللہ کی کھیتی ہے. نوجوان بولا نہیں سمجھے لیتے اگر آپ کی بار بیٹی ہوئی ہم گھر میں نہیں. ارے واہ اللہ کا کرم بچے کی ولادت ہوئی بیٹی پیدا ہوئی. اب بیٹی پیدا ہوئی حقیقت گھر چھوڑ دیا لوگ سمجھا بجھا کے لایا او تیسری بار حمل ٹھہرا. اب یہ نوجوان بول دیا کہ کان کھولے مور منگاما سنے لے اگر آپ کی بار بیٹی تو بالکل موٹی چھانی پاپو ڈارے دل. تیسری بیٹی پیدا ہوئی. صحیح میں بیٹی پیدا ہوئی سیمانچل پکڑا دلی چلائے نہ کھاد نہ چٹھی نہ فون کچھ نہیں. او 2-4 مہینے گزر گئے اور سنو یہ نوجوان ایک دن رات میں کھانا کھا کے سویا نہ سپنا دیکھا. سپنا کیا دیکھا کہ حشر کا میدان لگا ہوا ہے افراتفری کا عالم میں لوگ بھاگ رہے ہیں کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا ہے. یہ نوجوان سپنا دیکھ رہا ہے کہ 2-4-5 فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑا بولا یہی ہے بس لے چلو اس کو کھینچو. بھائی کہاں لے کے چلو؟ بولا تمہارا ٹھکانہ جہنم چلو. بولا کہ وہ جو لے گیا وہ ہمیں پکڑ کر لے کے جا رہا تھا تو ایک دروازے پہ کھائی پہ دروازے پہ پہنچا تو دیکھا کہ میری بڑی بیٹی وہاں پر بیٹھی ہوئی. ارے باپ یہ نوجوان قدم میری بڑی بیٹی دروازے میں کھڑی تھی. میری بیٹی ہم کو دیکھی میری بیٹی بولی کہ اللہ کے فرشتے سے اسے چھوڑ دو یہ میرے ابا ہے ہم اس دروازے سے اپنے ابا کو گرانے نہیں دیں گے یہ میرا ابا ہے ہم جنتی بچے ہیں. تو فرشتوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ادھر سے نہیں گرانے دیں گے دوسرے دروازے سے تیرے ابا کو گرا دیں گے. اور دوسرے دروازے پہ لے کے گیا مجھلی بیٹی کھڑی ہے بولے میرے ابا ادھر سے گرانے دے دیں گے. تو اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ تیسرا دروازہ ادھر سے گرا دیں گے. تیسرے دروازے میں لے کے گیا سب سے چھوٹی بیٹی بیٹی ہے ادھر سے گرانے دے دیں گے مرباج ہے. تو اللہ کے فرشتے نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایک دروازہ اور ہے. وہ چوتھے دروازے میں لے گیا اس کو بس کھائی میں چھوڑا تو یہ سمجھا کہ بس کام تمام ہو گیا. چیخ کر کے چیخا جو اٹھ کے بیٹھ گئے بولے بہت بول چلو مجھے پسینہ ہو گیا. اللہ یہ سپنا دیکھ لو. ٹکٹ بنایا گھر کا ٹکٹ بنایا کشن نہیں اترا سیدھے گھر آیا بیوی کے ہاتھ میں پکڑا بولا منا چوتھا بیٹی چاہیے چوتھی بیٹی چاہیے. کوئی تعویذ بول کے پلا دیا بولا ہم کو بیٹا نہیں ہم کو چوتھی بیٹی چاہیے. تب اپنی بیوی کو کہانی سنایا واقعہ سنایا کہ چوتھی بیٹی اگر ہم کو ہوتی ہم جہنم کی کھائی میں گرائے نہ جاتے. میرے بچوں نوجوانوں بیٹی کی نعمت بھی ہے بیٹی رحمت بھی ہے اور بیٹی برکت بھی ہے. بیٹی کی قدر کر اللہ گھر میں کرے. اچھا بعض علماء نے کہا ہے سب سے پہلے اگر بیٹی گھر میں پیدا ہو جائے اللہ 10 گنا روزی بڑھا دیتا ہے. اللہ 10 گنا روزی بڑھا دیتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے. اللہ کا شکر کرو اور قربان جاؤ. اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹی دیا جب عرب کی سرزمین پر اور قربان جاؤ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا خدیجہ میری بیٹی کہاں ہے میری بیٹی کہاں میری گود میں دو میری بیٹی کہاں میری گود میں دو. اس وقت لوگ اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے. عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا بہن کا کوئی مقام نہیں تھا بیوی کا کوئی مقام نہیں تھا. بیٹی کو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ زینب جب پیدا ہوئی آپ نے فرمایا خدیجہ اپنی بیوی سے میری بیٹی کو دو میرے گود میں دو. اپنی بیٹی کو گود میں لے کر آپ سینے میں لگائے سینے سے لگائے اور قربان جاؤ آپ نے مقام دیا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آج میری بیٹی ہے یہ میرے لیے رحمت ہے. کل کو کسی کی بیوی بنے گی اور قربان جاؤ پھر کسی کی ماں بنے گی اس کے لیے وہ جنت بنے گی. بیوی بیٹی رحمت بن کر آتی ہے جنت بن کر جاتی ہے. اچھا دیکھیے گا آخری بات بتا کر انشاءاللہ میں اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں مدینہ پاک میں حاتم تائی کی بیٹی قید ہو کر آئی.
हातिम ताई इस्लाम कबूल नहीं किया। उलमा फरमाते हैं कि वो कुरून इस्लाम से कबल वो 2 साल कबल वो उनका इंतकाल हो गया था। हातिम ताई बहुत बड़ा सखी था, उनके दरवाजे पे कोई जाता खाली हाथ नहीं लौटता, बहुत बड़ा सखी था। कोई भूखा जाता खाली पेट नहीं लौटता, प्यासा जाता बगैर पिए हुए नहीं लौटता, कोई सवाली जाता झोली भर देता हातिम ताई। दूर दूर तक उनकी सखावत का चर्चा। और उनकी बेटी कैद होकर मदीना आई। और मुसलमान सुनो, ओ बड़ी बेटी है, बच्ची है, खड़ी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई तो अपने कंधे से चादर उतारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी को दिया कि वो बच्ची जो खड़ी है उसके सर पे रख, दुपट्टा नहीं उसके सर पे रख। तो सहाबी कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुसलमान नहीं है। आपने फरमाया मुसलमान नहीं है तो क्या हुआ, बेटी तो है। बेटी तो बेटी होती है, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। बेटी चाहे हिंदू की हो, बेटी चाहे ईसाई की हो, बेटी चाहे सिख की हो, बेटी चाहे वो मुसलमान की हो, बेटी चाहे क्रिश्चियन की हो, बेटी किसी की भी हो, बेटी तो बेटी होती है। से बेटी के अच्छा बेटी की सब क्या सुना, आखिरी बात बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला, सबसे छोटी बेटी कौन थी? अरे जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए। हजरत फातिमा, बोलिए जोर से बोलिए ना। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला, हजरत फातिमा। अच्छा शादी हो गई, अब उधर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। जब आप अपनी बेटी के घर जाते थे या बेटी घर में आती थी, बगल ही में घर, ज्यादा दूर घर नहीं था। हजरत फातिमा का घर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर ज्यादा दूर नहीं था। अच्छा बेटी आती थी, दरवाजे में दस्तक देती थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखो, आप समझ जाते थे फातिमा ने दस्तक दिया। उम्मे यमन से कहते जो बांदी थी, और दरवाजा खोल दो, फातिमा आई, फातिमा आई। दरवाजा खुलता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, बेटी पर नजर पड़ गई, बेटी पर नजर पड़ गई, खड़े हो जाते और खड़े हो जाते थे, फातिमा आई है। और सुनो मुसलमानों, नौजवानों सुनो, बेटी का मकाम क्या है। बेटी को देखते थे आप खड़े हो जाते थे, और खड़े ही नहीं रहते थे, चंद कदम आगे बढ़ते थे बेटी के तरफ, आजा बेटी। ओ हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला आगे बढ़ती थी, आप भी आगे बढ़ते थे, अपनी बेटी के पेशानी को बोसा देते, हाथ पकड़ कर लाते, पहले बेटी को बिठाते, फिर आप खुद बैठते। पहले बेटी को बिठाते, फिर आप बैठते। हम लोगों ने ऐसा कभी किया? बेटी को शादी कर दिए, बस 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री जाती थी। फिर बेटी कैसे आई, कैसे गई, नीचे नीचे कारो पता नहीं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इंशाअल्लाह बेटी की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बताया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारी बच्चियों को सलामत रखे, हमारी बहनों को सलामत रखे, हमारी माओं को सलामत रखे। कुर्बान जाइए, बेटा जहाँ बेटे से मोहब्बत की है वहाँ बेटियों से भी मोहब्बत कीजिए। जहाँ बेटे को हिस्सा दीजिएगा वहीं पर बेटी को भी हिस्सा दीजिए। बेटे का 1 टका है, बेटी का 8 आना है, इसको दो। बाल भाई लोग बेईमान है, बाप मर गया बेटी को हिस्सा नहीं दिया, ये भाई ये इतना बड़का बेईमान बहन की जमीन खा करके हज में चला गया। अरे वाह हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब कब हज किए? बोले यही साल तो किए हैं, यही साल हज किए हैं। तब कहिए, मतलब बहुत अच्छा रहा, मक्का बहुत अच्छा रहा, मदीना बहुत अच्छा रहा। अच्छा बहनों ने हिस्सा दिलो। बोला कौन हिस्सा? हज करनो, हज किए। सुनो एक हज नहीं, सुनो हम कहते हैं गमरिया के मुसलमानों सुनो, एक हज नहीं, बहन का हिस्सा जमीन खा के मर जाओ, भाई का हिस्सा खा के मर जाओ, दुनिया की किसी की जमीन दबा करके मर जाओ, एक हज नहीं, 1000 हज करो, 1000। कसम खुदा की जन्नत में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हाँ
اسی لیے بیٹی کا جو حق ہے اس کو دو. ہم تو کہتے ہیں کہ باپ اپنی زندگی میں جب بیٹی کی شادی ہو جائے پہلے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹی کو ہم دے دیں. ہم سے پوچھیے بخدا میں نے اپنی بیٹی کو جو بھی حصہ تھا وہ میں نے زمین دے دیا. زمین دے دی. ایک بیٹی کی شادی ہے, ایک بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے, میں نے دے دیا, رجسٹری کر دیا زمین. زندگی کیا ہو رہا ہے آج یہاں بہار میں ہے, کل بنگال میں ہے, کل اڑیسہ میں, پرسوں جھارکھنڈ میں ہے, کبھی یہاں ہے, کبھی وہاں ہے, کبھی ہندوستان میں ہے, کبھی قبرستان میں چلے جائیں. کوئی ٹھکانہ زندگی کا. اسی لیے اپنے معاملات کو کلیئر رکھیے. یہ قاری شمس قمر صاحب دامت برکاتہ یہ بچیوں کا مدرسہ چلا رہے ہیں. کیا آپ نہیں چاہتے ٹھیک ہے میری بیٹی یہاں نہیں پڑھتی ہے, اب بہت سارے لوگ ہوں گے کہ نہیں میری بیٹی نہیں پڑھی, ٹھیک ہے. انما المؤمنون اخوۃ, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, ایک مومن دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. الحمدللہ میری بیٹی نہیں پڑھ رہی, میرے بھائی کی بیٹی پڑھ رہی. او میری بیٹی نہیں پڑھتی, میرا بھائی کی بیٹی پڑھتی. الحمدللہ اللہ ثواب دے گا نہیں دے گا. ارے بولو بھائی ثواب دے گا تو قربان جاؤ. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کا اپنا اپنا گھر ہے. ارے بولو بھائی گھر چھے نا, چاہے پختار گھر چھے, چاہے ٹینر گھر چھے, چاہے ٹالی گھر, انویسٹر گھر چھے نا سب. ارے بولو بھائی گھر چھے نا. اچھا گھر ہے, سب کا گھر ہے. کتنا دن رہنا ہے؟ 50 سال, 100 سال, 150 سال, 200 سال, 300 سال, کوئی ٹھکانہ نہیں. 300 سال جا گے, 300 سال نہیں جا گے نا. یہاں تو 70-80 سال آدمی چارپائی پکڑ لیتا ہے. 90 سال اگر ہو گئی عمر تو زیادہ پریشان ہوئیے گا. بیٹا کو بولے بیٹا موکنی جلدی کسی میں لے جا. بیٹا اگر پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھرتی کر دیا تو زمین ہے تو زمین بیچنا پڑے گا. سرکاری ہاسپٹل میں اگر بھرتی کر دیا تو ڈاکٹر پہنچا دے گا, جاؤ ایسا آرام کرو. 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال دنیا میں رہنا ہے. گھر بنا لیے, اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں گھر چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ارے بولو بھائی. ایک بادشاہ اعلان کیا کہ علاقے میں جتنا بے وقوف سب کو جمع کرو. سپاہی لوگ پھیل گیا, جتنا بے وقوف ہے سب کو جمع کرو. تو بے وقوف کی پہچان کیسی ہوگی کون بے وقوف ہے نہیں ہے؟ لیکن بادشاہ کا آرڈر تھا کہ بے وقوف لوگوں کو پکڑ کے لے آؤ. اب وہ پولیس والے سپاہی لوگ اب بادشاہ سے کیسے سوال کرتا کہ ہم لوگ کیسے پہچانیں کون بے وقوف ہے؟ لیکن بازار میں چوک چوراہے پہ جا کے لوگوں سے پوچھتا تھا, اے بھیا یہ بے وقوف جی. لوگ بولتا تو دماغ خراب ہے نہیں, ہم بے وقوف نظر آ رہے. بولے نہیں, بادشاہ اعلان کیا ہے کہ جو بے وقوف ہوگا اس کو انعام دیں گے. بولا ہو بادشاہ اعلان کیا انعام دے گے؟ بولا ہاں. بولا مغلی سب سے بڑا انعام کی بات جہاں گئی ہر آدمی کہہ رہا تھا مغلی چل نہیں رہے, سب سے بڑا بے وقوف. 200 آدمی جمع ہو گیا. بادشاہ کو بولا سپاہی کے حضور 200 آدمی سب بے وقوف. بولا نہیں یہ سب بے وقوف نہیں ہے, اس میں سے کچھ ہی لوگ بے وقوف ہوگا. اچھا ہم اس کا امتحان لیں. بادشاہ امتحان لیا تو ایک بے وقوف نکلا. سب کو بولا جا یہ بے وقوف مل گیا. تو بادشاہ اس کو اپنے قریب بولا کہ بابو تم 1 نمبر فرسٹ ڈویژن پاس کیے بے وقوفی میں. یہ بے وقوف چیز نا. بولا تو آپ ہی کہیے گا ہم بے وقوف ہے کہ نہیں. بولا نہیں تم ہی بے وقوف. بولا بہت اچھی بات, انعام دیا. تو بادشاہ اپنے گلے سے ایک ہیرے کا ہار کھول کے پہنا دیا. یہ میرے طرف سے انعام رہا. اور سنو میرے راج میں جہاں من وہاں جاؤ, جو کھانا کھاؤ فری. کچھ دنوں کے بعد, مہینوں کے بعد بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی, مرنے کے قریب ہو گئی. علاقے میں ہلچل مچ گئی, لوگ دیکھنے آنے لگے. یہ بے وقوف کو بھی پتا چلا بادشاہ بیمار ہو گیا, وہ بھی دیکھنے آیا. پلنگ کے قریب گیا تو یہ بے وقوف جا کے سلام کیا. بولا کہ بادشاہ صاحب کہیے کیسے. تو بادشاہ بولا کہ بابو میرا آخری ٹائم ہے, اب ہم جانے والے ہیں. بولے کہاں جانے والے ہیں؟ کہاں جانے والے ہیں؟ ارے وہاں جانے والے ہیں. تو بولا کہ کہاں, اکیلے جائیے گا؟ تو بولا کہ ہاں وہاں اکیلے ہی جاتا آدمی اور کوئی نہیں جاتا. تو بے وقوف نے پوچھا کہ وہاں آپ جائیے گا باڈی گارڈ سپاہی پولیس بھیجیں؟ بولا نہیں بھائی وہاں نہیں بھیجیں. بولا اچھا
यहाँ पलंग में सोए हैं, गद्दा में सोए हैं, वहाँ पलंग गद्दा लगा है? बोला अच्छा ठीक है, ये बताइए बादशाह साहब आप यहाँ महल में सो रहे हैं, ये महल हवेली बना है, वहाँ घर बना है? बोला कि नहीं बना है। कैसा बादशाह है? वहाँ जाना है, वहीं अकेले रहना है, ना सिपाही है, ना बिस्तर है, ना घर है। वो बेवकूफ अपने गले से हार खोला, बादशाह को पहना दिया। बोला हमसे बड़का बेवकूफ तो आप, हमसे बड़का बेवकूफ तो आप, अब हमको बेवकूफ। बादशाह के आंखों से ज़ारो-क़दर आंसू जारी हो गया। बोला किसने कह दिया तुम बेवकूफ? हकीकत में बेवकूफ तो हम हैं, इस दुनिया में रह के वहाँ की तैयारी नहीं कर सके, यहाँ रहकर यहाँ घर बना तो लिए, वहाँ घर नहीं बना सके। और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ओ मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मुझे मौत से बहुत डर लगता है। मौत से, अरे जोर से बोलो ना, मौत से मुझे डर लगता है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे पास पैसा है, माल है? कहा कि हाँ है। बोला उसे आगे भेजो, उसे आगे भेजो, जहाँ माल होगा, जहाँ पैसा होगा, जहाँ दौलत होगी, वहाँ दिल जाने को करेगा, मौत से फिर डर नहीं लगेगा। मेरे भाइयों इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। देखिए हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, आपने मुझसे पेशतर भी चंदा दे चुके हैं माशाअल्लाह, हज़रत मौलाना नौमान अख्तर इब्राहिमी साहब को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ लोग तैयार हो जाइए, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं आप। हमको कोई दिक्कत नहीं, हम ले लें, आपको ना दिक्कत हो जाए। तो देखिए इंशाअल्लाह 500, 1000, देखिए कैश है, कैश दे दीजिए, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दिए। फोन पे नहीं है, फोन पे के बगल में गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। गूगल पे नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। गमरिया की सरजमी मदरसा है, कारी शम्स कमर साहब दामद बरकत, नाम लिखा दिए, कल परसों उनके हवाले कर दीजिएगा। 500, 1000 रुपए से आप गरीब नहीं हो जाइएगा, कसम खुदा की। चूल्हा बंद नहीं होगा, कारोबार बंद नहीं होगा, लेकिन ये 1500 रुपये से इस इदारे का भला हो जाएगा। अल्लाह आपका भला करेगा। ये 500, 1000 रुपए से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस इदारे का भला होगा, अल्लाह आपका भला करेगा है इंशाअल्लाह। कोई मेरा भाई कम से कम 2, 4, 5 आदमी खड़े हो जाइए, इंशाअल्लाह अपना नाम पेश कीजिए। 1500 वो लोगों के नाम जो लोग इस दुनिया से चले गए, माँ चली गई, बाप चला गया, दादा चले गए, दादी चली गई, उन लोगों के नाम से अपने रहे। देखिए 2 नौजवान, वाह भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब समिति नाजिम साहब दामद बरकत हो। देखिए मैं 1500 मांग रहा हूँ, हमारे समिति साहब ने 2000 रुपए दान किए। अल्लाह हमारे नाजिम साहब के देने को कबूल फरमा, अल्लाह उनके ओहदे इज्जत में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत